ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ପୁଲିସ ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ବିଜେପୁର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ଜଗା ବରିହା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏସ୍ଆଇ ଜଗା ବାରିହା ଜଣେ ଡିଲରଙ୍କ ଠାରୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାବୁ କରିଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଗା ବରିହାଙ୍କ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ହୋଇଛି। सूचना अनुसार जड़े स्क्राप डिलरଙ୍କ विरोध में कार्यानुष्ठान धमक दे विजेपुर थाना एएसआई जगा बरिहा 10,000 टंका लांच मागिथिले हेले डिलर जनक एते टंका देई परिबे नाही बोली अक्षमता प्रकाश करिबारु जगा 7,000 टंका मागिथिले। अन्य कौनसी विकल्प नथिबारु डिलर जनक विजिलेंस रो द्वारस्थ होइथिले। पूर्व प्रस्तुति क्रमे आज विजिलेंस एएसआई उपरे नजर रखिथिला। एएसआई 7,000 टंका लांच नेबा बेले विजिलेंस माड़ी बसिथिला। जगंक ठारू समस्त लांच टंका जबत होईछि। एहा सह 3टी स्थान रे विजिलेंस रेड करुछि।